Jua-jua man bandu krina aman perpulungan di Japa Pekam ringan. Ibas paksa kesempatan enda jumpa kita guna menaken kebaktin perpulungan jabu-jabunta. Meriah ukurta tetap dengan ibas pemasu-masun Tuhan kesempatan kita guna ngorati katana. Opelenga si begikan kata dibata, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kita mendendenta nomor 302 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoton. Bujur isahkan kami man bandu o Tuhan, erkiteken tetap dengalit kesempatan kami guna pulung ngorati karena katandu. Katandu mekapkan kegeluhan kami, katandu simabai kami erdalan ibas dalan pinter singena atendu. Ngaku kami Tuhan, maka melalakal salah lepak si ilakoken kami. Tapi ibas perkuahate numa kami ngenanami kemalemenate ras keriahan ukur. Kataan dukapken si mabay kami ngeluk ibas kebenaran du. Kabdage Tuhan si makaiken kemahandu guna nuriken karena katandu. Bagi peman krina ngawani perpulungan du, singgo arsikap guna dengkehken katandu. Pelimbar windu gegehna, paangka kendu katandu, arah gegeh kuasa kesandu si badia. Terpuji kam Tuhan arah katandu, termulia kam rasa lalap serasa lalap, sebab reh kami ngadap man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab sada Johannes bindu 4 ayat 16b seh kubas ayat 20 saga. Iogeken kami isina nina bagenda. Dibata kekelengen ka, jana ise si erkelang ate, ia ringan ibas dibata, jana dibata ringan ibas ia. Kekelengan ibahan jadi serta ibas kita, gelah kita lambiar jumpa ras dibata, ibas wari pengadilan. La kita biar sabab kegeluhan ta, ibas doni enda, bali ras kegeluhan Kristus, sangana ia idoni enda dengar. Ibas keleng ate lalit kebiaran, kekelengan si serta erbahan ca, kita lanai biar. Hukuman nge sirbahan ca turah kebiaran. Maka kala simbiar denga, tandana lengalit ibas ia keleng ate si serta. Kita engkelengi, sabab leben ia engkelengi kita. Adilit kala singata kenca, maka keleng atena dibata, tapi nembe atena man seninana, kala sebagai perbuak. Sabab kala sila engkelengi seninana si iidahna. Labo tuhu ia engkelengi dibata sila iidahna. Eda meperintah si enggo si alauken ibas Kristus nari. Ise engkelengi dibata arus maka ikelengi nape seninana. Senjenda me pengogenta.
senina rasturang si ikelengi Tuhan, kita ngkelengi, arkiteken kita ngoleben ikelengi di bata. Kekelengen ta lenga serta, kekelengen ta ngarapkan si mulih denga, kekelengen ta makatap denga nge mabay kita kubas nuntut ngajarit mabay kita mon rido-ido, di dingin pe kekelengan singgo isahkan kita, kamo siakap jadi sahamta gelah banci ibalas kalak si deban ka mulihkan. Makana tupung lai ulih kena kekelengan singgo ibahan kita dai, makatap nga kita kecewa, merawa, bagi pe banci jadi pe lanai siakap senang dalani kegeluhane sebab na lakal ku arap bagi kelengna ate ku manbana bagi perbahanan na manbangku. Mungkin kerina kita mu pernah melaskan siye arkiteken kekecewaan ta perban kekelengan singgo ibahan kita dai la ibalas alu perbahanan si makuli. Si idah makana ara ogen ta enda isingatkan di bata kekelengan. Ise nandai di bata. Ise te man di bata. Ulihna ibas ke pengakun kini tekene makapkan teridah ibas ia ngkelengi. Makana adi minta si tandai di bata, adi labo kita ngasuk ngkelengi, langabo payo penandaita karena di bata. Dengan pe adina kala singgelu ibas kekelengan di bata, lanai lit kebiaranna guna biar jumpa ras di bata. Sebab adinggo si alokan keleng ate di bata, jana kita gelu ibas keleng ate di bata, berarti melago kita biar jumpa ras di bata. Tapi adilah kita gelu ibas kekelengan di bata, tentu kita biar jumpa ras di bata, sebab kai lit pedahna silenga si dalankan kita. Jadi rikut kenteman tabas paksa enda, sehkenlah kekelengan. Kerina kita enda, ngorusur ngkelengi. Kerina kita enda, ngokarusur ikelengi. Pegancih-gancih, silakokan ibas kegeluhan ta, wari lepas wari, lar ngadi-ngadi. Lit memang kin bersih pusuh tang kelengisa, tulus kita kelengisa. Lit deba kekelengan sini sahkan kita li kajai kepentingan. Ku kelengi ia gelah kelengina kapagi aku. Baci bagi tersurat ibas pusuta. Banci kelengi kita, kita kan lit aturan. Lit pedah. Lit amanah si harus didalankan kita. Baci jadi kita kelengi enda, kita kan lit si idah kala. Cocok siakap ibas ia kelengi. Kai ka ulihna enca ia engkelengi, maka kita pe terbilo kaguna engkelengi. Tapi kata di bata, mempersingati kita sekalienda. Kata di bata eime nuruh kita. Kata di bata eime situra ibas pusuh tanari erbahanca kita ngasuh dingin git engkelengi. Ise dia iya, la erdobahan, la erpilihan. Subuk mankala singasuk mengulihkan kini ulin tandai kekelengan tandai bagi pemankala sila ngasuk mulihkan kekelengan si ilakokan kita. Adi sinang keleng ate di bata labo ngasuk kita arsimulih nandangi kai singgo ilakokan. Iberikan na kapdu kegeluhan na. Iberikan na manbanta juru selamat. Sengayak mate ikayu persilang gelah kai aku reskam banci terkelih. Lalu kita jumpa kekelengan si bagaikan ulina ibabo doni enda. Sebab engkai kekelengan ibabo doni enda tetap dengar lit cacatna. Lit dengar kekurangan na. Kekelengan bapa manande pe makatap nga bagay. Bapa ikelengina nande. Kensa sada paksa pagila bagi ukur na nande bukam yang bencak. Bagi kape sebalikna. Antara nande man bapa ngukeleng kalateku. Bagi kalban naman bangku, makana ngukuri kekelengan sila bagi ukur nandai, piaturah pinakitna.
Bagi kape terdauhan kekelengan antara orang tua ku anak. Bukelang kalate orang tua nang dangi anak. Tapi anak rekira kalman orang tua. Kaipe ini kirana lebe asakai pemere orang tua. Harus kagenda bagi rata. Lakin bagi rata ban orang tua. Mismina anak buah barandu akulah. Padahal orang tua labo ibeda-beda kena anak na sadara si depan. Tapi pas pengukuri anak, dibedakan edakam. Cedakal puso orang tua, natap anak bagai penilaian nama orang tua. Sebab kita orang tua makatapkan bagai penilaian taman anak ta. Anakku salenda kelengkalatin aku hari. Anakku salenda sitik kerpelamentah menghuli. Bagi kau kuruta. Maka kita kecewa, ia kecewa. Kuga maka nabanci, kita tutus nahkan kekelengan. Ya. Kuga kita makananin, ibas nahkan kekelengane, turahkin ibas pusuh ta arsuruk nari. Bagi dibata, kelengi kita ibas Yesus Kristus. Keleng pe atita iya raslape atita keleng, iya lalap atina kita keleng. Sebab labo kekelengan te menentukan kekelengan di mata. Di mata ay tetap kelengi kita. Kita ada maut-maut, terpaksa-paksa, tersongsongan. Ya singgur rije, adi keleng atena, kita keleng ka ateta. Adi lahap, mungkin kita surut ka. MC terjadi, ibas kinata kegeluhan ta. Jadi uganga seharusnya kita nahkan kekelengan. Kita nahkan kekelengan ibas penjemaatan unit diakonia enda. Ibas kita nampati kalak sir kesusahan. Umpamana kalak sibas penjara. Bagepe kalak silit ibas anti asuhan. Alpha Omega umpamana. Entah orang tua entah singgo metua ibas PPOS. Yayasan Orang Tua Sejahtera mabage. Kaya dagi si banci ilakukan na gunangulihkan kekelengan tandai. Lalit. Tapi adik kita kung gelubas kata di bata, terdilokin pusukta. Kami litulukala secara rutin o pelenga masa pandemi enda melayani ko LP Pancur Batu. Tuhukin memang labo yang asup persimulih nandangi pelayanan si ibahan gereja sebab melalakal tupung siya perpulungan tarunggun-runggun bagai pribadi-pribadi mereka sumbangan na, mereka persembahan na guna ngelit kenakan sebab tiap kami kujo baba kami rusurnakan 50 bungkus mankrina kekelengan tas mengikuti kebaktian sebab adikrina laka terberikan kami tupung siya asa terberikan asi berikan donatur asi kambaba kami nakandai meriah kelukurna padahal nakan kelengenca sebab kai nina berubah menu makanan tupung pelayanan ibas gereja nari berubah menu makanan tupung kami datken pelayanan ibas anak-anak Tuhan nari maka nina dua dat kami kata dibata pedat kami maka makanan jasmani pedat kami mon malah bagi kata dibatei lengkap siban ayatna tapi lalit buahna kai penampatta maka ninta bagi dengakin kita teori ngenca kita beluh praktekna lang sitah teori harus kabeluh kita praktekna sebab kekelengan enda lalu mencakapan ngenca lalu manturinkan ngenca tapi pe kai buahna apalagi ibas masa pandemi enda isi dagi si banci si sampati kita lagi melala 3 kala kira entah 2 kala entah 5 kala isi si banci labo kak muat buena si banci si sampati kita tapi di ngasuk kita buwe mereka sebab kai senina rasturang sini kelengi Tuhan ititipkan Tuhan rezeki manpanta gelah kita pe banci ka berbagi gunanakan kekelengan man kalak si depan bagi pendai isenakan makana adina nembah atindu seninandu kam perbuak labo kam kelengi di bata jadi kuga dagi kita gelah ulan nembah hati tarusur seninanta ya enda makatep terjadikan enda bas kegeluhan ta kelengi kala sing kelengi kita belum kita kerina tapi kelengi kala silang kelengi kita tantangan si berat tapi pala-pala kita tetap berjuang tetap siusahakan gelah namin kegeluhan ta tetap ipelimbarui Tuhan maka min sempurna kekelengan ta bagi kekelengan
singgo isehken di bata arah Yesus Kristus. Amin na pe late ta keleng ia, tapi ia tetap mengkelengi kita. Janah kekelengan di bata labo erpalasken kaisi ibahan kita. Sebab ia kekelengan ngen salalap iberi kenaman banta wari lepas wari. Jadi man banta krina perpulungan Tuhan si begikan kata di bata iras paksa enda. Mari dagay kenca si begikan kata di bata enda. Kai silit ibas kita. Bagikan berikan mankala si banci si sampati. Dakam labo kap materi ngen sama bagai pengajaran, motivasi. Tapi yang ini danata bagikan, ya. Kai silit ibas kita, si lalit manakam labo terpelit-lit. Tapi ulah katakan lalit adilit. Sebab mau dakam aku kisah aku ngajari sampai bekeng naring minta ka. Memang ya keterbatasan tarusul si terjadi, tapi adina belinlah kekelengan tak bagi kala si jatuh cinta dakam. Bicara lala kelpe kekurangan pasangan ngena dena lala. Lai dah na, tutup na pinggel na, guna bagikan kekurangan pasangan nanda. Jadi, kerina kita yang dape anak-anak Tuhan, ya kekelengan di bata, ibas Yesus Kristus ngosialokan, maka kita pe kerina, mari terdilo guna nahkan kekelengan. Simulai genduari nari, ulanai pedekah-dekah. Asasi terberikan kita, asasi ngasuk kita bagikan ca, guna banci tersampat kalak si deban, elah silakokan, gelah banci dat nananamna. Isikin di bata si isembah kita. Diminta di bata kekelengan, tapi dah nape kita lalit kekelengan talabu tubuh si katakan kita. Di bata perkuah ninta, tapi kita pelaboli perkuah ta, pernilas ng umpamana kita. Kugani na kalak banci, nandai Tuhan si sembah kita, si perkuah dengan belias Maka nakata di bata enda, ngajari kita krina. Terdilo kita krina. Kasa silit ibas kita, sehkenlah kekelengan si banci isehkendu mankala si memerlukan ca. Labo man berenken mankala besur pangan, tapi mankala meleheng. Adikala singgo bersemangat belajar bagai pedalani kegeluhan enda, tentu labo ia perlu motivasi. Mungkin hanya butuh dukungan. Mankala si perlu motivasi, mari kasih motivasi. Hai silit ibas kita, enda si bagikan man bana, gelah na bertambah-tambah penandai kala Tuhan si isembah kita bagai peipuji na Tuhan erkitekan kai si ilakokan kita. Tuhan si masuk-masuk kita kerina janah Tuhan si nambahkan kala si te bengket kubas rara senang erkitekan kita gelu si keleng-kelengan. Tuhan si masuk-masuk kita janah kata di bata enda erbuah ibas lagu langkahta janah ketuahan kita kerina si gelu ibas kata di bata. Amin. Mari senina rasturang sini kelengi Tuhan, sisehkan persembahan pengatakan wujurta, janaras kita rendibas kitab dendenta, nomor 385 ayat si pemenang. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita sadabas pertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan. Perkitekan katandu ngajari kami guna nehken kekelengan. Sebab meriah kaliakap kami guna ngaluken kekelengan. Bagi kapemin kami menahang dengan meriahlah ukur kami. Nehken kekelengan mankala si memerlukan ca. Dengan ngasuk kami ngelakokan ca. Sebab tupung ia loken kami kekelengan.
kepelaban singadi ibas kami, tapi harus iberitakan dengan icidahkan bagi pe ibagikan kami mantala si memerlukan sa. Tuhan retoto kami man bandu, gelamin kekelengan du simpar man krina anak-anak du si sakit, i rumah sakit bagi pe i rumah. Khususnya kekelengan kami nande alan berusi muraya, si sangan na iok nama, bagi pe kemahandu pertua Bapa Tesa si muraya. Bagi pe krina anak-anak du, si mindo penampat perkua atendu, gelabanci sehat menjuah-juah ia, man bandu ia yang desken kami. Tim medis pe ijapa peringan Tuhan sinampatisa, khususnya ibas menangani pasien pandemi COVID-19 enda. O Bapa si mada kuasa pulahi doni enda, arah pandemi COVID-19 enda, sebab iidahan dukugagen duari, penderitaan, bagai pe kesedihan kerina anak-anak du arwatena, ibas ngalakan berbagai-bagai perbedaan di tengah-tengah jam. Tapi bahan min maka tetap kerina keluarga-keluarga, tetap megege ibas Tuhan, terapul ibas Tuhan. Gelahna banci idahna, maka na kematian labo akhir kegeluhan, tapi benana kegeluhan simbar. Maka kerina keluarga-keluarga sirceda ATP, Tuhan singa pulisa. Pasu-pasundu kerina serayandu ijapa pe ia ringan, pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus kategorial, pengurus PJJ, bagi pe kepanitian sili, gelah ngasuk tetap dahiken dahin pelayanan, suara si yang peken Tuhan, ibas masa versi pandemi COVID-19. O Tuhan retoto pe kami man bandu, man krina ngawan perpulungan du, tambah kendu rezeki man bana, tambah kendu kesehatan man bana, ukur ersuru gunanahkan kekelengan, asa si banci isampatina dengan isah kena, la itundana tapi minter ilakokan. Gelah tuhu-tuhu terida, maka kenca ia loken kami kelengati di bata, tersuruh kami krina, geluhkan kata di bata bas, kegeluhan kami, bagi pencilah kenca, bagi kenca mangkala si perlu. O Tuhan retoto kami nandangi pemimpin bangsa ras negara kami, gelah ngasup yang ngaturkan keamanan negara Indonesia, bagi pe kesejahteraan rakyat Indonesia, keadilan bagi pe kemakmuran rakyat Indonesia. Man bantu Tuhan iandeskan kami, khususnya Presiden kami Joko Widodo pe, sampatindu ia, rikut ras krina anak-anak du, singgo ibreidu kepercayaan ras tanggung jawab guna ngaturkan Indonesia enda. Man bandu Tuhan, idudurkan kam pasu-pasudu, idudurkan kam keleng atendu, gelah pentar erpemeteh ia kerina dahikan sa. Bujur Bapa, itutukan kami kerina ngawani perpulungan du, ibas kerina kecibalna, gelah kerina tetap tutus, megikan kata di bata, bagai pe ibas minggu sira, tetap dengar ikut muat bagi mengikuti perpulungan jauh-jauh. Jangan katandu tetap igeluh kena wari lepas wari. Anak-anak lu si kena korban bencana alam, Tuhan sim pegegehisa, Tuhan singa pulisa. Bagai pe kerusuhan silit di negara kami Indonesia, Tuhan kami sim berikan kesadaran kerina. Gelah na banci pe, ietehna tugas ras tanggung jawabna, guna nampati numpak-numpak kerina program pemerintah, guna kini ulin Indonesia. Bujur Tuhan endam pertoton kami, endam pengendesan kami. Alo kendu persembahan pengatakan bujur kami, pasu-pasundu kami kerina. Sebab ertoto kami, minuman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiami, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Ola min kami, ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Manbadu kerina ngawan perpulungan, dikatakan kami salam sehat, salam semangat, salam tedah hati kami manbadu. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, gelah na ibas penampak Tuhan, menjuah-juah kita kerina.
Perpulungan jabut-jabut was paksa endang gedung. Jumpakan kita di bas perpulungan jabut-jabut minggu siang. Tuhan si masuk-masuk kita. Bujur